I say yes to Christo Basso Yamema one Casa Wakra. Yadi and your young Shama Rade and you may so Sawadom Yai. But women know my body young Quadi Achai. Nadaro Mayadana say. Na 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 na. Nyamia samne de ya de brao. Na mo se wo be fa ana wo mfa de e wo wa ho. Media me ya somafo. Ni ade ma me na me de brao. Ma Sarina nyamin shrao. Ma Kos nyamin shrao. Ma Wandi nyamin shrao. Enti sa wo som de wo abra eye wa na wo de wo abro. Wondi mabusia, wondi masafo, wondi abro masafo, wodi wa nkasa ho abro. Ya da wa se onyame no kwafo ade nyina mu. Anumre nso a wo de ya nkwa acha ye. Ya bra ya ho asesa urade ya do na ase de bra o. Je wa ye yi no na ase won tontom ne won kamfo ye. Ya na wa se ani etiafo aja. Wama na watwe na kwa abatu ye biemu a. Now the year share na watwe for France ya ye free akomam. Ya se ye da wose ye ne abusia ma. Ye ne oman asafo ne agidifo nyina. Ade wa se da ma wa nwumre yi. Ye bra ya ho asema wa nwumre yo. On kronkro di anim kan na boy ho ban. Yes, abonefo kwan free abrabom. Ye jaya ho nyina ma o. Wa wo ye nkorimdefo no. Ananso de henema yan. Chira yan. 2 year fo na ya nimra ya hoso. Akenkanfo shawonsa. Ne awofa ni mu kasa shawonsa. Atiefu anso shawonsa. Ye nyina abom kasa ya dawase. Ewo Messiah ne demo. Amen. Yeah. Somnyame, Maokra. Utie precious Lord ministry for yawa lande memo. Yawa ankrabata awa akra dansomai. Onyame ntina nim chiro bibiara. Kristo nti mejidi sa wo hoye. Sania Kristo nti me hoye yi. Ye bra ya ho ase. Papa abia hingwa pon na mayan. Ye koti afutu nchira atretre ya nibie. Ye mpa ba sa o mayan ti ase na ya nimra ya hoso. Mami nchi anyame akwa. Emmanuel Evangelist Bedu. Nyame shira papa. Metia precious Lord ministry fo nyina. Amadawro ma no mukuta dwumade mu. Amada bia ye nyame ma yasam adebra na adehye. Mame ntia o man Ghana fo nyina mikromofo.
Me man panyin ni na bedi akyerefo nyina nyame ente na nim nkyerɛ mo. Enipa egu ɔman nim nyina nyame nkyerɛ mo. Mana de kompo. Mami ntia la bi kromfo nso nyina. Ewanso aso ne branch ba ko ho. Na mi ntia briufo, awukugwafo. Me mami ofiria, mami ntia o. Me dede sa ho ye pa. Everyone na matia me papa. Aja wosew. Aha. Na mi nkoti amenso nom. Ansu asantememu. Aja bampa. Ofajo. Ane, are you okay? Mami ntia mo nyina. Ma Margaret obeti awase ana wakwanda wachi awase. Me matia me dio say ba ya maje me yere mfiri me nsam. Wa anya ne aje okunu firi nsam a wa wasam. Amen. Yo, yade anyonyama erade mami ntia me ami ni aba Charlotte anyame enshira me ni aba Charlotte me ni aba Charlotte onso sa wope nyame suro ni oba bi aware abrabe home anonso I available aha brabe home man ko haka ka brabe home ansa hallelujah. Yada osro ase yeti onyankopon asam ma yendi nkodi nkomo na awrade ne owa ma ya na nso no yankwohwe ne owa ema yan ma yenyai jumadi ne ema ya mame Margaret na emna wakwaje lata ya ono nim ne wom ansa na manya biaka awrade ndo mo yan amen. Amen. Yo mame so ma ya NNC da Eradia Sibibi, say I had them, then they would be actually. Eradia Sem, the Yebenya F3, 2 Peter chapter 3, from verse 1. Petromuma, a big kind, Petromuma taught me, 8 years and Shemuba for Econo, a 15th sem say, and Homa Ibotai. I say, and Homa Ibotai. And whom my botaya not as a and a letter noir, ya mammy aquadiabano, near yatrum, nienti a ye here, sir, or trust a letter nebrayan, and on a me and a wo ye quacotie, a ja, ya papa yawe, Abraham yankopon, Isaac yankopon, nanum asamoa, what dome and a wo our de abrayan. Wadome ene wo ode brayan ye be ya so na yatie nia ewom na mepa chao James eka asem bi ase mutie asam na monye asam no eyefo ba monye asam ni tiefo ayurefrefo platform yi onya abaso ade ba akopɛ ena mepa chao manya wo dadwene ne wo haw asam na ebeba no a ebefiri mu aba no eye asam a say 1 minute say opasa woni awurade kwatra ewa heaven sania David ka say me de ade ba akopɛ na me hia eno na me hwehwɛ akire kwan say me na aka ni nyina no metra osoro nyankopɔn fie na mahwɛ na ni motie say saabi na da wutrim say heaven nti enipa bi say omo de omosom nyame ba anya heaven nti na omosom enipa bi anso omo emu no Anti metu sankrofo ne for sanya have dia an ye ja nyamesom because awo ha ho ya som nyamesom nyame na wa kire ya kwanya ya fa so de yadan awura have ikronim ente sanya ono dia an ye ja nyame akire de na pa ba bi tra because sanya ono dia uja ya yadan ya ba bia wo pasa wo ko eye hell ho no obekọ and the automatic ma aha ba say wo ha wo ho say wada de ne de and ye jai ba metu fo say yi sa adwene no so yadan efiri wutirim efi say ube no
sa wada wano eka sa sa waka sa asam ni bi nso a bra wo ho ase na asra ho ba ne fa cha sa urade ntwa within mu emfiri sa ensam na wo kan ba bia within akodi na won twra within ewo enkwa homa no emu amen amen enti enja ma ya maame ose emhoma yi ebotaye okay yanken kan enti se mu ba ko ne se adofo yeni enwoma etosu mienu a metwe mabramo awurade asam ni na chese watro enhoma bi abreyeda abetu yefo abekasa kire yan amen emre bi okenkan ba ku bi wo ha watro bre kolontofo erbe kasa kire omo ogoso tro bi ba ku bi ubehia ose we ne enhoma etosu biansa obedu baby ose enya adefo enhoma foforo bi na me mra foforo bi na me hyehyama mo ba edu baby no obesa kire se eye foforo nso na me de bre mo kra no a eye no kra na kire se da bia no ewrade pe ensesaye ewo me ne wo abrabom sa ye be pe ewo na brabo ana yen ya brabo ene ya kwanso me maame oferia nyame onhira opa na ye nhira ye maame comfort nso nyame nka ho yo amna ye kenkan ase de ayin ehoma yi ebotaye aha enti no wokenkan verse number 1 ase de ayin adofo yeni enwoma etosu mienu a metwe mabramo eyi ne ehoma etosu mienu metro mabramo amen ewrade frame ene wo odofo enti ose modo media munni mashade no so sabe ya ono do no be wie paye ewo me ene omu emre ni kwa wie ye ewrade mpasa ne baby bayira emre ni kwa wie ye ewrade mpasa ne baby be free ne nsam enti ewrade aya na wosa obi a odi aburo anasa bode atu ejamu a wo ya dan ototo ewrade te ho se woyi nani ketua bi free ye ho a ya ba hye yabashe yanhia yabayira enenti na dabia no ne do na emu ni hwehwe bia na me no yentu ahwe ema omo mema omo no a ode ne do no ne mobro hu no dom yen no yes rasa awrade no ye de asedama ne pa efise odome na wo se me ne wo no yenya problem engensi awrade if he says without Jesus Christ of Nazareth no me pacho me no ye be ye oyrama me no be ye oyrama ma ye mra ye ho ase enti no se mentwa me ho nko na mom di machi na mi ndi wanim na tietia manamo mom but na Christopher say ye mom awrade mom mra metietia ya namamo ye ya namo akọ sayem ya namo akọ bonimu no ye mo pese urade bedi ye mom ye chi adafo enye yie anumre yi tie ni awo ya no na tie ase yie ewo Jesus Christ dinemo urade no ye pa urade nka ye ho pa ewo Jesus demo ya dana se ase ehoma tosu mienu nie a wo tro e de abra yan yanko tie mu nsam ne bie yeah. It's not me den kaye make time mo adene jene. Bia na me no you the free asem bia bia e ba first one no be no you the free and some na wom and some a wo ka kire yan ni a wo hyehyɛ wom ni a wo kire sa yanya no me no you the free enti o se ode homa wei etoso mienu bra me no enti na Yesu Kristo ba ye no ka asem bi o se adechi wo hoi eseme se me ye ni osoma me no adwuma na adwuma ne se ensama ye de ma ne se onfa mra yen da bia na ye ni mra ye ho so no o se adechi biara bata na nyame ma ena ye kwa asore ba ko ani ate ada eje bosome eje na watwumi enu ne na me ensa so eda ye pa ne ebo wura so dem adafo say Jesus Christ any other say esuafo ne ye ne saa anka me no ye ntumi ama medu ba bia ye wayi
Yantumi amedu sania ya sori anopa ye nipadua no sania be ya obenya aduane ne atade adie na ne hoto no ya ye mre ne ho no sa adwuma no ene time ye waste we nipadua no no e wo se ye nya no times be ya times 1000 ema okra Emma wakra if it's okra no de Bible say eye nia okotra hoda so obekwa nkwadie mu a okotra nkwadie mu da so obekwa osayie mu a okotra osayie mu da enti na ehwa na wasa me no ye da ne ye ni kone ye de ye kohwe no na nipadia no de ewo expiring date ni e was party date ni mom ena me no ye de ye ho nyira de akwato so de awu ye no ena ye de ye ho akwato so ebebuo ye agufam ma me brother ebebu ye agufam ase ehoma ne bota nyira ne se o tro de abra yen e de abe renew your mind o tro de abra yen ama e de abegyene ya dwene o de nkaye abegyene ya dwene so ya you free bibia but letter way a woman way and nakasa way ebe chirayen and nakasa way ebe remandiyen amen obeye yenkai dum papa ni yakasada papa ma awama your first letter oh oba tanya wodone mantino ada ebi anamo yura free mo ho ebi anamo yura free mo ho enti me sa the letter we abraham madrofo me mai madehie na asabe kai mo se ni amene mo kan ye no ni ameka fa mo ho no ni ameka de to ho no ni amehye de to ho no ni amoken kan ya mutie ye no me de be kai mo ebi anamo yura free ebi anamo yura free ayo no kuda pa ena Christopher ya yura free oh ya yura free tai aya ka sa awiye bi ba but awiye no adu pon ano ya yura free sa awrade ka tira yan se obeba mpofrim sa mpofrim no me no ya yura free ena ya yura free and then crofo bi enenam wiase any media so atwe nyame madwene afri so say awrade bi ba emre bi aso awrade bi ba na emre bi aso yamre aso bat ye yura free ene ye di ye nimom enenam ye nimom nenam ye ne ayempe ene ne emfa so bi amra ye no eno na ye set time ye yura free say Yesu ba Adafo one day oba sorry na bibia si oba daba sorry na bibia si wonam say ya na pie wo so ebeto wa hefa wasiesie wo hu awie Yesu ba o emene na benyo atemuda na duo ahwemu mene no benwo osaye da na benyo ewrade ba oba be hwim na hotefo oba be hwim wani abo mo ho ma me brother waboa wo ho awie wasiesie wo ho awie obi ba Christian chania na wa free te bia dadanem wa bate bia fofrom anwumre ye bisa se me no da so what bia fofro ni mu ana se ye da so te dedanem eyinti na trosam ya bai ba be renew me no mind ba be jinjire me no wadre eba be pansa ya drenim na ne enda yie no atumi ato yie ewe Yesu dinimo ewrade ya da wase no letter we pa amen oko we ni mu a Ntichanimu yenu ni se monkai nsema adifo kronkron no aka atofo eni yen ayeye mo atomfo asisedi a yen erade eni yade nkwade no enti ni what adifo na di yenim no erade from akronkronfo amen enti omadi kan ya pass Ewrade so be fa akronkronfo eni nti na asesa me no ye ya akronkronfo wani edi ye nim no ebe etumi ya akronkronfo enti ye ne ya bedi so no yenso ese yense yenso etwa yense yenso ye ya akronkronfo
Enti yankai say ye betumi ya kronkrofoa. Oh, that's wonder. Now aninti no say or the be renew your mind. Or the be jire yadre no. Outside ebe ya no yadre betumi akot adifo kronkron so. Kwanya amofa so ya kronkron. Dia omo ye ya omo tumi fata Awurade. Na no manya Awurade ani ma dom. Ama na me no so ya be jina omo position no a. Edia na yan so yanya enti Awurade pesa waka kire me no say yan cast your mind embonwura trosem nim na yan konko follow tete adifo no omanama na yan hwe ne ba ya omutumi nya enkonimdi abotre no anumra yi Awurade asem ni na monka yan nso a ene wa bie kronkron trosem na kire yan na ye preach about the holiness and the salvation no ababoa wo ama eyedan watumi abowura wonso watumi akwaka tete adifo no also monkai ensam no a yanso ye ka kire mo no ene tete adifo no ka de to ho ya yanhwe ma brabo yanhwe mo nso nsu amo yanhwe ma brabo no yanhwe mo nsu amo ene odifu asam bi bada wa yes no amodi amo ye history amodi amo twam ye ne waso ye ne ye computer word ye ne ye new modern ye ne ye new word ta ana Awurade kire wo no o say ye dan tete adifo wanka se rese prem se adifo no anya omo se tote se adifo no dia anka da bia me no sori a ye the gloves be sha yansa wo sori anopa wo no yonko ejina ayi ring mu e wasa okwako ntokwa wo sori awia e wasa okwako ntokwa wo sori anwumra e wasa okwako ntokwa wo wia na wata abejira ho etwa wo yonko mpoa se ye nadifo no dia ye mpoa watwa ne ntokwa pe ene man sotwe atamdidie ene ahoho afia eyadan efri asase we so efri wiase ahoho afi me wa daxing me wa jeep me wa hwan Range Rover me wa hwan me wa wey Awurade NPM bisa wey na Awurade de so ma wey no se mom na meye wan say na Awurade atwa ma twene ase mon go back to tete adifo akronkron no tete adifo akronkron mo kra de wan ka mo ba akokra enti nyame ma da bia wan say me dia me se me ba won ye hia me pa no eye nsore ma no. Amen. So-called church members, no, ye na media wo hu hia me. Wona wo hu hia me. Awurade so ye nane na ye nkai tete wankasa na. Say ye dia na fu achi a ye begu amram. Enadifo ye begu amram odo be kwata no so odo be kwa nsuase odo be kwa mepom odo be kwa nnuam odo be kwa nwuram akope ahohom bia ye papa na tete ye jaka kire ye nsa ma ye nkom nchan no amade ehwa na omudi omagro anumre me kasa kire nyame ma ose kai tete adifo nsam no ene yani a enamre wahwemu yan afiri omunsam na wabie no krakwa no so ama yan as a holiness churches no Awurade se won so kai na tie yan eno na baboa wo nyame mpa wo say yo nyame mpa wo yira wo nyame mpa sa wo ba yira nyame mpa sa obelusu nyame mpa sa obelusu enumre yi ma mema wani mra wo so. Amen. Brother ma wani mra wo so nyame asam ye enkwa wom ade nyina wom osemitumi ade nyina ye wani awodi mi din die no ana wadi me doba ni die no sa wodi Kristo ni dia sa wodi Awurade doba ni dia me se me do ji Messiah ni dia ye Amen. wanka bibia anka ho ose asam na keke ose di asam na radi na obenya nkwa wahu asam na wohia bibia ye obaifu oya wo no yesi kwato obaifu oni ni nku na yusu ansa na wajao anya no kra brother sister anya no kra wotamfu oya wo wasa ya duro se brabaje nom eya poison obeku ntam obasa wo ntam Johnny free ne na ase kra
Awurade nka nkyerɛ wɔ biara nyame ntwerɛ wɔ ɔde sɛn ani twerɛ asɛm nim ani asɛm nim baabi biara sɛ wobɔ wo midin na wankɔfa amɔnkye na wankɔfa nkuto wankɔfa tinkalo ebi anka ho a alɔtasamina bi anya duba Awurade anka nsa ɔnka sa ɔse bɔ midin na sɛ wobɔ the name Jesus Christ of Nazareth ɛno na wobɔ ɔse enkotodwe nyinara enkotodwe nyinaa ewiase nyina fi ɔsoro yase every heaven ɔsoro mo soro ebesi asase so ewiem asase ase ɔse enkotodwe nyinara ɛne aboa bia bibi bia la takyeremada ɛda nanum enyina wo body no a ɔse de bow ɔmokoto enti including sa to me die no a ɔmo so ɔmo akwagyedi a ɔne asɔfo ani adifo akwagyedi ɔse ɔmo nyina bow so ɔmo bɛka no kora ɔmo bɛka no kora kyerɛ wo a ɔmo kokɔ hɔ no ɔmo yɛ so ɔmo mention Awurade Yesu Kristo din no they got punishment ya punish ɔmo ya tie ɔmo warning ya tie ɔmo warning ya kantam gu ɔmo so sa edin no enti ada na wa ma wa dwene anywhere ni ama wo ho so papa brother ena ma nyina de ɔmo ho agim wo oba kura ye pia wato nche wo se me sa akɔpa powers aka ho wo ho mabo ye pe ba bi de wa hye no wo so wo koyi wo ho adi yey nyame ma Awurade kasa kyerɛ yan asentiti adifo no ɛne ɛnamre a wabie srokronkron na kyerɛ wɔne a wabie no krasam na kyerɛ ɔmo no ɔmo na ɔse yɛnyɛ dan yɛnti ɔmo oh ma me ka ho biem na nyame ma ani ɛnkɔ saa asam no so ma yan hwan na wasa yɛtie no sese mrem yɛnkɔ ase dan sɛ Munkai ensamo a Adifo kronkron no aka to ho. Adifo kronkron no aka de ato ho. Na tese woni abetwa mu kɔ no. Omo ni adifo kronkron ni omo aka de ato ho. Eni yen a yeye mo asomfo. Asedi a eyeyen Awurade ni yade nkwade. Ene yeni a enne nyame de na ahyede na nkasa abie no kra na nkasa de amayen se ofa ye so de ama omo to yegu ye omo fra ye ni si ya so omo yi ye free kwampa ne mo no yeni a enne wa ma ye hu no kra ana wade ya besi no kra kwam tete atempon ne mo no muntie yen ena wutie yeni a ye na Awurade di ya be hye sa adifo akronkron na nam because odi omo nsam no ene o mabrabo no ene ne a odi du omumu no odi abedua ye mu ase ye na muntie yen me pa ta wunim na kwahwehwe enamre ya difo yi a obayira edi se wa wo pe mansotwe edi se wa wo pe honam ahoho a edi se wa wo pe bro bi ntokwa bi akon edi se wa wo pa atam didie bi adidie ena fa ahokogye Awurade asam se monkantam Awurade asam ose monkantam enka wuti enka Awurade enka wosoro enka fam enso ena difo yi entam ka eyom national anthem midonyame mese midonyame me dosoro ni asase na wado abosom aka ho ne ya bobo abosom dini na nipa di atire di ebufa so na nipa bi from who say yani assistant pastors and assistant prophet e was ankrofo yi ho ena wa huni Awurade ka tete adifo no adifo kronkron na atwam no amon nsam ne deda ho no ano no say yankofa enya we nom amo ho aho mo powers eni o ma bosom enya o mo na Awurade se yenti o mo no ente papa brother sister utie mi a Kwahwehwe Holiness Church enamre Holiness Church hwehwemu nso yie efise ebinum ayom ho enso pataku abefram the Holiness Church no ebi ayom ho pataku abefram ena ne omo penso no omo keka de Friday side yen
papa no ma wani na ho bisa awurade wosi owura me mpasa ma yira papa me pasa me bedu wo nchan asafo ban na beboa me de ma bedu ho sofo ban ensam ban na beboa me de ma bedu ho a me nyira yira ho ba mpa awurade bedomo na wada na di akyerɛ wo okay abada na di akyerɛ ma ye nwane na ye nto aso Efitemu miensa no efitemu asem say entie atemu no ho kokobo enipa anya dey entie atemu ho kokobo ena no kura nsam na eba no enipa se ye anya dey ye ntie omuntie wo ka ye ntie ye ka so sese ye obi baba ayi Facebook line so onya be hu se eye preaching a eka no kura nsam a eye kronkron nsam pe oni 1 minute kura pam no ko obetinchi so akwahwehwe obi a woka adwamansam kwanya ye faso a ye ni obada kwanya ye faso a ye bule nipa fa ya ho faso a adura akwadi a obetumi akwati oba bi afri baabi enya sika bi ahwadi obetra obedi 10 hours kura obetra se obedina ho saa tie ni ekoso nyina na wafre bi kura asa abo ma baso aka ho but ni eba bua me kra no na ni boss was won enkwase afo ne na o ma sa ba bia mu kire na me nsei ma me share atam no cha sam no na wuni abi nya bi no nse enkoyi no pa enfri ba bi o yedan owo amen Awurade asam ni o se enamre enipa ntie atemu ho kokobo no Awurade ho so bi o wa hunu yanti atiamu nyina chi no Awurade awuse nipa mfa enipa mfa da bi asa meka enipa ni bi ba or the sign ba o line so keke just for fans say ni din be pie na ya hunu say ni din na media ana yanso ya ba say so ko ye be preach no ebi nso ba for fans ebi ba di omu program yey onu awaba no opese ohunu na afa owie a o tinti so ahwe baby eya no eye na odi omu program Awurade sanka me hu otre ne ni bia na sefo bom empo esresra de na me nkam to wankasa enya ba force asafo eni asembakafo enya ba force sub tenchira na bra media so wontumi a me yey edu ba bia ma ho odi ni wo metumi de awuram menya SS akomu biemu a ewasa mijai media so ba enya hanko ane aka nyame asam abanten so baby biara woda media no utumi kwaka nyame asam eho na oso ye kwaka no kora yie eho eti da bia me ka se emfa ho nto internet so because na ansa yukura wo hwa ne ye no a oje ne ho kakra na ho de so te internet ya ho de so te bahu ewa ne mre o ebekwa wieye ekwa ano that means ano tiasa wuntumi nka nyame asam biem we eye bonus bi na abeda wa ye de aka ho enti na ebi ba ekeke ebesresra de ebi ba keke mo na wo ridi tana ni tu ade yi mu ani ene ye hwe enipa eba enipa ye sei enipa enya ne esoma ni nti na obo o hwe so wo fans ya but ya ne no ti ne nam Awurade si ye medua aba no na ne ma na ebete no ensnatium eyiom mfiri sa media la no so live bi onam so a enya no atumi ayi na firi so enti me ba nipa mienu miensa na no na nyame peso mutie enti no ma ba ye me ye praise the Lord ni Awurade pa sa wo betie no ono no twe ne ba o se se maja amfre obi a ontumi ma me nkyai ontume ma menche Awurade mo ayen na ma yante ase na awie yensam a osi nipa ntie ho kokobo no ye de enye ade a eye serious ema yen ma me yanto aso osi hunu say den osi hunu kane say ena edi achire yi mu no so before odi won ara won akono actually ede
Fewdi beba. Fawdi for ede one obedi one akonachi. Fawdi for edi oman kasa akonachi. Enti se urade ka tro se krono nya. Osi ono na meye didie. Am ye munyi ono mfiri nyame asamu. Enti wo sofo a wo beka krono ho asam no ama wo champion. Ama wo champion. Because onya na adwene se opasa wasa kire firi krono nim. Enti to obeka ne krono ho asam de a wo ye out from the life. Nyame asam se jama manye. Insekura ni nkwankonsa kunsun na ntintwitwa nye. Sofo se we na wo ka de anya wo na mehwehwe wo. Me pesofo a me begira wa na wa hu panty bi a mehye na wa hu brazier bi a mebo na wa hu metamfo a wo ye me ano na mehwehwe no na wa bowidi aka se aja kwa menanza wo wa line so ma hunu se wo fie da buru ma hu se wo fie dan baabi ya penti ni buru from se se ya eho ano na ohwehwe ano na ohwehwe ene di oba fo so ahwehwe ne line na wa fra no na wakohwie ne nsam de agu ho aja kwa na ansei enye obi a na eha wadwene o enye baye bi a na eha wo enye obi a na eha wo eye wa na wo ha ho ye ka obaifo na ye wa ne baifo no enti osimpaifo so sa wote fa ako a na wote wade so owura Yesu Kristo Nazareth no Messiah no ono pa ene okwankyerefo ono pa ene ogefo Bible aso ni mu na enkowo na sa wo pasa nyame yi obi tu nyom osi so Yesu modene na wanfure wonsa efi se wo gya no wo pa wafo wuo ba wa se wo fa no na wo so ne modene a enti na osi so ne modene na wanfure wonsa wo so ne modene a osi wanyade an wafa nkwa Amen. Enti sa ja kwa mna ansai sa wo mfa Yesu na wo so ne modene a enu nti na ho se abayifuo bi na yewo enya se abayifuo ni wiase owa ho se da wo wo no a wo nkoka no na omeka ana mebo na amam se wo be fa Yesu a wo be ye na hidie na so se wudi wile mu nko ade a you will be an untouchable child awurade be cover wo awurade de ne blood awurade de na ntaban awurade de ne angels awurade de na nikrutu ya hisiberan ebe kata wo so aba ho ban Ejisa wo se untie nia o se ye no. Ejisa wo se untie. Ena ye yan asofo ne den sa ye ka no kransam we di a kire mo. Eye ye den. Eye ye den. Awurade mo ayi. Na wani awurade e mama hunu. Wo fa mo so mama waje wani ayato wa mo twere ene mmerim na awurade pasa waje ne ma no mun chamo sapo mun so dene mun nyina den efise entokwa ne de beba okwo ne de beba otae ne de beba but awurade ahame no obo se wa chame no obo pa osi atase ne de beba okwo ne de obo ne mo beko but nkonimdie pa de eni o mafa Amen. Eni o mafa Yawurade Yesu Kristo ono no kuta nkonimdi abotire no enti sa wo pagya nakata wia no na wo bie mu sei no a ekata ne so a ekata wo so nso bi hallelujah oh asimu hunu ayi kane sa enna edi akire yi mo no faudifo ebedi o man kasa de an o ma kono achi Oma kwanachi officer ya brandia no ho ofe ma me kasa ise eduwa utumi twa ho ba wate ta ho ni amekire yi me say Ewurade say o man kasa ye dan ebedi o man kasa ho fe o o man kasa ho fe o o ma kwano no bedi akire me ya brandia obia se bura yi wo ho ofe se obia se ewura yi die hwe ne ane kon ase atwitwa ye ka sa akire winti atade e bekata wo kon ho kra de waja ahye aye wati wade because ye de ho na kanfo wo enti o wo de ho e na be nante no waje me na wo de ho na be nante no wadwi wo ho na ya so wo so Ewurade se o ha wo ho wa na wuto ho amna ase wan kasa wo bedi wa konachi
enye obi die o wankasa wakonachi na wankasa wakono no e de obekọ osayem emra edi akire yi mu no anka sasa me no ye nya ni daso enya adwensa kire bi ni ye dwane epre ya kura nkwa no odi akono fi asase so akono okon no heaven okon no heaven ketu aba akokra okon no owura Yesu kra na mom odi awiase ne na akono eno na wani di ho Awurade se wudi wankasa ho fa eno na aka esasa afofo ne ka kire yan se yenyi ya adwene mfiri sa akono we no so yenya abone ye o hwe yete bonim yen yete bonim enyame ma ne te bonim enso sofo beba so obeka nhira asam ago so sofo beba so obeka adian nkurahye asam de ayadan akire wo na magya abone na waka nkurasam asam magya abone na waka nhira asam agu me so. First thing first. Free one na yankotu. Eti yebeka abone asam akire Peter no Peter ja abone no ye no a wotie bone ho asam a wo follow Christ no ana obebi sa Kristo say ye ja ade nyina sa the word no ene ma nyina wo em sam nyina wo sa asam nim na me bobra bone majai ma bedi wachi se ma ya dan Meja ade nyina bedi wachi Awurade ede ene ebenya ehwa ansa na nkurache ma asam no baadai eba beto aso se wo bibiara wa bedi mi Kristo machi no e ma ubuntu mensro fa wani to meso na jimi diara me na mesha wa na mu me na mesha wa na mu na se mi mfiri ha wodi nkurache se ma me amede yadan yei oni panete boni nim omfiri ho oda homam omfiri mu wose me ma unkurahye asam wose me ma enhira asam ebebo ano emo ano manim free cage ni mu first eya na me esa Peter asam ne pa o mesi e kan sampi ye ka abone ho asam kire na first na wo yi na mo nso ba Awurade ka abone ho asam wie ye no o ka kire Peter say free na wonyi nam na ma obeyi nipa Etete bia bi wa Peter free mu eno nya akokoduro bebi sa Awurade se na ye jai we enu nyina yi e dia ne ebenya eti krubi se oh na ebinum ya armed robbers e krubi se na obi ya cocaine dealers e krubi se ebinum ya drug dealers ebinum ya dwamanfo na Awurade we na ye didi o enti ye jai we enu sei no e dia ene ebenya Awurade se di machi ehwa ansa na ansa wodi nkurahye asam yete ne aya ya se afofo eba ya no a ne ya ka bi keke ena na me de nhyira ebraw me de nkurahye asam braw ena me de dia asumdwe asam braw wa me kura nipa de tie sum ne bonem aya den no wa receive asumdwe ma na ye yie eti se wo bi ababro kan se okwam de no oni aduane ni okwam de no otu nani a wanya bibia na waba wontan abasre waduane na wo bie na wa ama no na wo kwa wo se fa asumdwe kwa Awurade bisa wo se ebe ye dan na sa asumdwe na ye dan ayaduma first thing first. Amen. First thing first. Yan sorry am preach keke aya kasanti ye ba ye tumi kan ye pe ye kan ye pe Eninti na asofo no dodo na yentumi empriti adwensa kira no always prosperity. Enti prosperity na nyase ni ho e wo ho but entumi nweke. Ni awata ye jai, ni awata ye free ho, ni awata ye nene yaka, ye desa ye twe ye ho free ho, ye awata ye free mu kra ansa na prosperity na be pie ya so no yemfa yem free mu e. Enti ni awo ka no prosperity no kra no oni kwan na watumi abeka memsa enti ya dwene ne se ni amoka ni nyina nyame yo daadaafo ni amoka ni nyina nyame oboa nyame bia ni ho so for pretty prosperity wotika asumdwe asam wotika asam crash asam anke ne makoma tom ya mama hu ne ekoso but mi hu